yani. Bismillah baba na. Oğlum litas. Ada masyaha Assalamu alaikum. Kwa jatwa lala hujuha wamba ngwanza wafanye siasa. Ye fikra younda chama la haina chama, yoto huja hotahambasa wa mirongo, yatwa mabenufu ya mikonti hau ya maisha. Vanu ndo wakahuja bazalhanihe janibu ya siasa ya mbao URC, janibu ya siasa ya puha harumale jiji la Marseille Faransani. Niyo ishangiriwa na wenji mashababi na wandu wa fikra njema yofikiri ya maudu hahende sausoni ye kumuri ya maudu. Ikaya mfumbili tarehe 12 ya Mei mwaka 2016 ndulebwelasa ya lahe URC la kaziwa iho Marseille. Baada yabo watanka bambonzi minduni haulenga imiji, haufanya mikuonti na ziwara na mipango harima imiji mihu ya Faransani, hauvenulia wakomori ze fali kineze tabiri wajuhanza wehensize uwakomori ije ikendo tarehe njema ya hone saukaya vaka ya janibu ya siasa ikao ikahamba norenda. No usiku wa leo ngwao harumale jiji la Paris harumai kapitali ya Faransani hautaha wakomori wa hile jiji linu wakubali wanengefunvu harumaze fikra za hao wao watangeza hao fikra haufaliki uwe ni mzima utahau mawatania wenji. Doka kwesi sindo ananya wahe presida woire nshohonu Paris rako organizo mona no unu hatare wasulibanu yukumasira ngude mesira kanyo hata lewo dabarkazo kifu hunu Paris enge kwesi hena mrikawo katibanu na jitakeleze bawo inde mrikawo demchungwando ndondo kujoshindare ndeseze emesha hatu akema nadamu oyi yevenza yehwanza umaskini ndondo yehwanza maskini yekanza mrikawo yechuona shaye ujibalia hele bealonsi pia yedungana nilo. Wassalamu alaikum. Onu usiku ikawo wosi hamande zensihu womonano unu tena unti monano hamande mionano dungo wonana haizo watukufu wa hemasi wa Komori wajamalifu wa hemasi wa Komori garimiao Mwenyezi Mungu yari sanganye awema Mwenyezi Mungu yari toleye zenyimani vike haruma huishilana mwema kiasi ya utochi Mwenyezi Mungu ajalie usiku wale wenu ikele wenu doraka huja jeri sanganye rikebwazima ranzi ngeritwa utaha wana nyasi walonga zija ritanganye rikebwazima. Salam. Mwana mwema mtukufu ikaonga botoma njema bo Komor na mkemakini njo ukakaria jo mchungulia ni nai omji wa Marseille uchungua mwana mtukufu ikao randisa bunjilio kura randisa harumo mji wa Marseille rende Lyon rende Nice leo ngari kazao kifu harumo mji wa Paris rekaza kifu leo ngari jobreje harumo makazi ya hatu hunu Europa homjini Marseille rende rafanya za tabu hisi za hatu za upanga ye kongre nkuyu ijouka homa siwani emezijao ikawe kongre hiyo ngari jo humjulizaniyo ha conference de presse jo fanyi hari mwesi ya hatu homjini Marseille shatongara aminu kahamada kutoka mafaka wa hengazija zedalilu za haheriziono mana hamada ye mwana suja hamada ena imani hamada ena irumbi hauka haini mwananya njia harumwesi ya Faransa yohenda hamlaulia hamjua shawiri baturono kai mdu shawiri leo ngartoka maudu bayangu jorudesha le mashaho wana sharto wa Marseille ujahunu rikahuja rionane nanyi nwandu wa Paris hele bunjilele mwana hatu wa madafu kutoa yaka ujarifanyo swalele
na humbeshelani marahaba nyingazija ile hunu pari marijushilia majamje muri tukuze harume mahfali yatu yani yole sharibe habanu kwezi kozi amande heli mjuao wenji wazitekeleza banu linu chama ikawo litungiha ho mjini Marseille hunu Faransa ikawole chama linu ngalifanya tourne ikawole londe tourne ya hatu ya harma Europa rakautsaru onese wananyaswa Paris ikawo e partinu heli ya tungishiha e partinu itungishiha 2010 ifanya bunjilio kuu hunu Marseille ilawa ifanya bunjilio Lyon ilawa ifanya bunjilio Nice lelonde le bunjilio la Paris kawo kalhatimishao e mabunjilio ya hatu hunu Ulaya si hali yabo a mois de février ngarombo Mwenyezi Mungu rikaye armensi hatu ya Komor au tsahar nila fanye e kongre mufid ya honesa ze projet kao kawaida ngarisifikiriu irizionese hanuru hawema yensi hatu inshallah taala abinge ngamkazo yabo na humbeshilani wanama marhaba wanama wala walion wanama wala wanis wanama hususan mji wa Paris ikao ndo organize omunano muhimu ikao ngarombao uhise hasalama inshallah taala wahe Komori kamili ya tsanganya waze wahat watazahat ushababi kamili ma intellectuali wahe Komori lelo 22 Desembre ritangani harmaya Ile-de-France homjini la Courneuve ukao ngarjuao ro ukavanu ndo bahanu zifishiwao ohenda homaswali komo le 22 Desembre ritangani habanu hafla ya kisiasa ya hema na nasi Ahmada ya puha homjini Pumbuli homjini Pumbuli ngari mtuwao sosi pia harmanzia za kisiasa ngari mtuwao sosi pia okaiho hapuha uwema wema wahensi ya komo ngari ndaro kabisa eletengwe jitukufu la jushilia haflayin bao wakati kwenda unosonga namkaribu hawiji baelera ngenda unokurudia marhaba zikelekele mwatake ngaremele yao omba mahali ndio bana ngamono eze suraya za bwana harusi wake haraliwa no wase wahatu wahembachi no wase wahatu wahenga kamili kwendo nota yele soyo la hukudia Salim marhaba leni namkaribu hawiji eze plasi nasimiliao kelera ya sufuha saija ebekeamo narjohena na hufungua amade heli ziona we osoni watu yenjema njema ya Hekomori wababa watukufu wa Hekomori isa wakurudia ebengeyabo abaki kulazimu matembo ya mwazikunge na hukuwa barnamaji hapa ngari shukuru yao haujibu elektengo
Eze delegation zalawa emichi ya mbalimbali Ranzi Marseille uja Nice kuendelea Lyon ahuja lelo ichemke mazima itabaruku shule ya lelo hii. Marhaba garchi wao bali mazingara yeze instruments muhashirishao ya shughuli yenu habari za sonorisation. Gari nishiliao itengwe kitukufu mwadhariria wana harusi wake mwana ikawelelo gari wapikia nao hekoma ikamili ichiende yakazezehele za 2016 insha Allah taala amono elekegwe la balia bwana harusi wa haki kalendao nukurudia emekabo wazaze wa baraka na mwende lojimarisha nesikelekele ikantiza watu wendo nukurudia humkegwe wananyasi ikao mlomote watatatu mlomote modeli karibu aromase plasi watarishizi wazo lelo idirije tabaruku matima kandida wa Monsieur Ahmad shukra homkurubio wa hadima gari shukuri yao za juhudi zani gari shukuri yao zingayo zani gari wote yao zanganyie tabaruku hawe namlate kichwa na mzohemu sinebambi bao sikulelo eze kampani za Monsieur Amada zibulwa homjini Marseille zendelea homjini Nice wachao zifanyishi hao mjini lelo Lyon sabahani lelo dimanche 22 décembre d'abord Abuja Risidae mjini Paris Mungu jori wafikisha Zaheri ikuengayo njema arumaze kampani zile Mungu yarimuke etekidala yahesemu wa zahabu insha Allah Yeletengwe galendao mozima heli mze wa hatu kutoka Geboze gari mwende yao ya karibu hunutengweni ekanjika watu etanjia yabo bila shaka seambio ngejojua marhaba shukra na hinda garendao wasimeha ekiro ya humpari ya kauprepare le hafla hili usu wa mtukuzo wahele injilio na mwisho lahe siasa ya heka kinda watu bwana Ahmad kasina yakini njema yokana densi ambachi ni kamili lelo warisuguli ya mwana yahuja yendea wakili yemawasiwa ya Komoro hadaraja ya kisiasa lebahati ya lalayu
yekandida wapi ujovenwa hauraji yezenukwa yebarnadaji yapanda yesiasa ya hahi uwezo yalonu yezefikra yalonizo wakati mjomtsauza harenge ezezwamana zahe Komor ese ide ye proje yalonu ujoeleza lelo aguma Ile-de-France ujovelua ezikirio yaonese esokiri ujomonesa ni haujunifu ezefikra za hahe yazionao noudalia ya Komori ya mau sinaye waeche za wakesindeni wengi wa kisiasa washangiliao ya siasa yahe kandida wa hatu wajote mwa wachao ezetabu ziremao etihad madaraja titi ebeke yowachi rike wasubiri rishilie lelo emadhamana wahatu wao ili wache walionishie sahao fika ujume katikati yahe Mwananyasi Ahmad yensi ambachi omji wa Pabulu habahati kwa Jakaro itauzanayi ya bolelo zero sahabu ngizomaki iliyokana ye mwana walidajao ujowasilisha jahazi kwa mahalani rukweladi Rijushile Mwananyasi Hamada Rijarim Shangirie Lebunjilio la Pari Omkwajo mwasilishe shawa Isa shukra hama deheli msishuao ye mwana yarichusa utabalu ye kandida Bokara Mtsugua Monsieur Ahmada Posho Tuto heda na mtengele ya Anasa Yewatihi wahahe Yenyu wemufu Yensitelwa zahahe Zoti mihana Yeroho njema ya hahe sonti pia Simuhisi Iyo de bana lelo Wasewahe wakulu Isatu Taifa Ione sao Yokana Yamwanatu Kandidatu Ahmada Posho Esangwa ndo namshia Otangoni Abaliwa Wasewahe Wamjini Puguni Habaliwa wachao wose wahahe wahemba chini ili yati wache wamonesha niye emwadahatu Ahmada Posho yasanga modo na hangalia mwamole kamu modo mwadahatu katika Ahmada Posho Esa, ansegelea hata isai.
Komori insha Allah. Yema foto, yema cameraman, unu wakati wa hayu ya ufanya yema picha mema. Ina delegation ya Tegelo Ananyasi Ahmad Al-Koso Omjini Kuburi Gariwano Esewati Njema Gariwano Wadada Watutu Wadudana Nafsi Wahatu Ili wate Warodeki Ezaha Wakita Ezemetia kami Enjale buwapet Karwende wao Umamini Nantidu Haruma Kumano Lagelodi Gare nao haruma Nakikemsa nubas Nakikemsa nubas Ezemetia Ema cameraman Wajopanya Ema foto Wajomeka Ze interview Harma Kasanu Wajomeka Shukra Wahim Kasina Tomaya Jana Yokana Embaji Waritauzi Zandro Kasina Tomaya Jana Yokana Yengasicha Ekogo Kami Ilahu Farata Waritauzi Zandro Okana Rilemewa Habi Wanabo Rilemewa Uhadalwa Rilemewa Uwele Makoti Wajahu Farata Werabia Iso Watuparofanya Lelo Gari wafikia nao Au Jiblifu Unufarata Ritungue Mwana mwenza imani Mwana mwenza irumbi Ya Chipulwa Haruma Lejiji La Kuburi Yebe Ya Liwakini Haruma Ya Masiwa Ya Komori Kwanio Au Jibli Yokana Ujohisi Ezetamu Sirinamao Ujohisi Ezetamu Sirinamao Ujohisi Ezetamu Sirinamao Komori Hashira Yuhubi Shahe Haula Buwa Wahao Wahae Sila Imani Yahae Wakati Kuhilam Waheda Nohavisa Lebujili Ngokayo Itsan Shamandela Wakati Msauja Gamparo Ye mwanama Aliani Mohamed Yaje Yadine Eshuhuli Ni mwanama Nakamina Jiban Liuparwa Pardimshan Wassalamu alaikum Kwezi wazee wangu, kwezi wanama wa imani na watania, kwezi wazazi wangu wa Murwa, wanasho wangu Majisa Usoni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo tunda usiku wahuja rimtabisheni haukaya leo rikahuja hani ya banzima rijari monisani hukaya wanahanyu wananyanyi waenshiu haruma la jiji la Faransa ngwaona parti ikao ya parti inu ngwaona hadafu nzima dohuwania ya Mkomor uyenshi Faransa
yahurezi hakisa hahe eka ngasi hunu nana eka ngasoma siwani abonge ketina bigi osiuta rilembezele tengo itondo mwambiani ukaya yinu de parti mwaka huishia yambila o URC parti kao itanganya harumai Faransa kami eka mwanduangalia harumazi wajihiza hatu ngarionao ya makabaila majorongo wa Marseille Baraka ngarionao wananyasi wanguha haruma le jiji la Lyon ngarionao wajau wananyasi wa roha haruma entianis abange le chama la URC watsawa watungwa baada watsawa watungwa wakautaha mndu mwenza irumbi na imani na murwa na mahaba ya huwa nanya wataha mwananyasi wataha mwananyasi Ahmad Hassani Foshowa ili ya watende ya karaisi wa hela tamali hamana namna mziki wao leo tido usiku wa hujari shifu ya mwananyasi Hamada Foshowa wa usiku wongo ujao haukaya riwandi sa Komori 2011 Rija Marseille Rende Nice Nanalio Shahunu Raha hauka uskuru kwa humsifu ngarto usanganya ubajanani ya funguni ne bajanani ya moroni ne miji nihu ya ngazija ili rimjwe hasan shaha muhtasar mufid mwananyasi Ahmada Hassani Foshowa waimru mwenza imani mwenza hurma mwenza mahaba haukaya yule mana ramtaua wawenji wamba yake raisi wa URC haukaya ngamjuao hanyosi ukaya Komor ile mbelea ye Komor ngetabi hao ye Komor ngio Sofana Marua haukaya banu sosiri ka Komori ngalijuao eze siasa ritendeza wandu wenji haini sayara heza mrobu nazini badi ekaende hahe mnazi sobakashe unuti mnazi unumbobo abonge ramba ukaya safari ya leo baada rirumwe mafundi rirumwe madoktor rirumu ya majeshi ramba narejea harume Qur'ani au kama Mwenyezi Mungu haini safari rongoza kwamba inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan abubakar kwa utaamuru mwadilifu mwenza kupendezeka mwenza imani lita bwana Ahmad Hassani Foshowa aboge hamani namna nazamba wanu wawenji wala hule wajahale naomba tukaanza waroheti hale aboge lazima rishashize ili watujolemewa hapo aboge hamani namna nazamba rija ili limoniseni au kabanu wasango tuhamba zinu kampani inu si kampani inu de annonce chef filmu tionga jao wahuwa sharaha aboge rikauja limoniseni ye parti ya URC hukaya ngeishiu nabo yeshiu ngezagazao ngena wao hama domwizi nesenyura aboge ngarijo pandisa ya mahfal kwaz ha aya za Qur'an
kabla ya hizi aya za Qur'ani hizo ngamjaurini kai Fatiha sharifu watu kwezi na rinkule Fatiha kabla ya Qur'an kwezi. Alhaji Munir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Kwezi ngato karibisa mwana hanyu mwana nyasi Muhammad Muntasim yaje yalisomisie aya za Qur'an. Falyatafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرون. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حسبي الله ونعم الوكيل. Kwezi badarishia zi aya za Qur'an zakausomwa ni mwana hanyu mwana nyasi ngarjohu karibisa Alhaji bado yaje darike ikalimati shukra ritohandisa lebunjilio izora kanza rimwambieni abonge ngatohu karibisa mzee watu karibu wamasengani yabo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wazeye watukufu wa imani na Irumbi, wazazi wa malezi mema, mafundi watu dhamana waheze nafsi za hatu na roho za hatu, mashababi mawatania, wananyasi watukufu mwako harumende jiji ya Marseille na Nice na Lyon
نوامها وانزوة تبيا لتنجال مستدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sinikiona kikansani mtekeleze kama shukra amtorega daruba imana yakautekeleze barnamaji banu haramu ya ukaya usikuti lelo shangu joka utaganya dunia harwe babagwe ya hema siwa kamili hususwande le bajanani na humuni na muruni yaroni sema na hatu aha baada tushowa usichunga mfufu chateresha shema si wakanaka ulina usufuo wajewa mchuwe au kama dahasani weimnakata ya zarani wa farume ya juhurani wa farume ya lola ufome yawo bila shaka tabati kujoka upata mwenje ya mtae si wananyani vilopani gari shukuri yao imatomema ya hanu nyoru maridailiya ni aima inunjabano ngari shukuria hapo ngari shukuria za fikra zinu haukaya wagazija wabakeni uhulambe rana huwa wa mmeya inume utena jori paya kengeze baba rishiazo manamia na nanga siwa tejarifu au kama katime njini lida usuku jalelo lileme wa hura mchele yensi ya hati ni mabangana wa hati roa hale roa nyumeni roa liyo abasa wauramia hama katime nja ukaya ya etiketu aishi batinaye diaspora sina ujia hamwe siasa sina ujia hamwe barnamaji hiyo shama tunamekwa japaro ni saana ametoka yote ya wanadamu walidu kanu aishi hasibabu nda nyinyo tipia nyika mnamko wikiwa shanyuta wamtowe pia amenge kailiku rana tu ya Mwenyezi Mungu jalakema na wewe kama baraka ya he umruho hatasa sifia na netija hatonji kifua hayo emasiwa kani Mwenyezi Mungu ndio huwasuluhisha Mwenyezi Mungu ndio huwasuluhisha kutia azma ya uadilifu ya Mungu tuwasile kama Mwenyezi Mungu abenzi amenge Mwenyezi Mungu na huwe unono na taratibu njema na maisha mema ujue kawe mfaume na mfaume kagala majaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. hewa marhaba alhaji bador gojondo bala gabwaru wakatabiri wasku rakaufanya yese haukaya hayu saba badi yala mnokera isilami hata miusango kanzalike kandida wahera isi wahayes shamu hamba kwashi mbutimu haukaya haini mwenje kwa wala wote wanyeoni yabuge yayirisi amjon sami kwa jaha nai waonoro wafanya pale haukaya wakahutaha watungue imanya mwema yatimu si haukaya mwanadamu ndio roho rihuru emananyasi Ahmad afasowa inde mana ikao ngamzinejezo yatungulwa yakarisi wahele chama la siasa lili abungera ma kadamna mzati ya zamba
abaha gartomu karibisa et secrétaire général wahele chama limu yaje yatala zuzimbabwe haukaya lama shinu chama cha siasa hapo kana mtuki litokoro kwa si watu waume betino watu washe hapo ngenda tukaribisa madam Nasoro yaje yabeza heba karibu. Messieurs les notables de la communauté comorienne de Paris, messieurs les notables de la communauté comorienne de Marseille qui ont bien voulu faire le déplacement de Marseille à Paris, honorables invités, chers parents, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le 12 mai dernier a eu lieu à Marseille le lancement officiel d'un parti politique prénommé l'Union pour le renouveau des Comores, URC. Le président élu, M. Ahmada Fashoua, en commun accord avec le bureau exécutif et le conseil des sages, ont jugé opportun d'entamer une tournée d'information et de sensibilisation afin d'informer dans les principales villes de France, à forte densité de nos compatriotes, le but et le projet de l'URC. C'est dans cette optique que nous étions à Lyon le 22 septembre et à Nice le 3 novembre dernier. Et en ce dimanche 22 décembre, nous sommes là devant et avec vous afin de clôturer la tournée dans cette capitale où réside un grand nombre de Comoriennes et de Comoriens. Toujours dans cet élan, après votre bénédiction bien entendu, nous souhaitons entreprendre au mois de février 2004 une tournée analogue en Union des Comores en vue de tenir sur place notre premier congrès. Encore une fois, nous solliciterons votre soutien. Comme vous pouvez le constater, l'URC est un parti politique créé par les Jeviens. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes les souffres-douleurs, nous les Jeviens, nous sommes les souffres-douleurs du fardeau qui frappe notre pays. Aussi bien au niveau politique qu'économique, en dépit de notre éloignement physique. Donc à distance, on souffre à distance, bien que les événements qui ne vont pas se font là-bas au pays, sur place. Donc l'idée nous est venue de nous regrouper en une force politique capable de réfléchir et d'agir sur le devenir de notre cher pays et espérer un avenir meilleur pour nous et pour les générations à venir. Nous, Comoriennes et Comoriens de la diaspora, avons le droit de demander des comptes à nos dirigeants, de nous intéresser de plus près à tout ce qui se passe là-bas au pays, sachant que 800 000 âmes que nous constituons, nous la diaspora, apportant rien qu'en transfert et autres mandats, une manne de 90 000 milliards de francs comoriens. Et ces chiffres sont bien évidemment reconnus par les autorités elles-mêmes et ça constitue plus de 3 fois le budget de l'Union des Comores, 3 fois. Donc à ceci, il faut aussi rajouter, mesdames et messieurs, les sommes considérables que vous et moi confions aux voisins lorsqu'ils partent au pays. Bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi les frais de scolarité que nous envoyons aux jeunes de nos familles respectives tous les mois, inscrits dans des universités et grandes écoles hors du pays. Et cela, comment dire, c'est un budget considérable. Donc on va prendre 2 exemples. Rien qu'au Maroc et en Égypte, par exemple, cette masse estudiantine représente plus de 4000 jeunes avec comme seul budget le sacrifice louable de l'oncle, de la tante, de la sœur, du frère qui triment en France pour essayer de joindre les 2 bouts. Donc tout cela compte sur nous. Et il y a aussi un apport non moins négligeable relatif aux soins sanitaires
que nous payons à nos proches qui, faute de mieux, se font soigner à l'extérieur. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas nous soigner dans notre propre pays? Pourquoi sommes-nous obligés d'aller à l'extérieur? Pourquoi rien n'est mis en place pour les soins de qualité? Donc, et quand on pense à ces infrastructures communautaires qui, sans nous, ne verront jamais le jour, et j'en passe, puisque la liste est longue. Donc, tous ces problèmes-là, il faudra y penser. Ceci, mesdames et messieurs, prouve que nous, Comoriens de France, sommes les acteurs incontournables pour le développement et la cohésion sociale de notre pays. Et aucun gouvernement, je m'en foutiste soit-il, n'a le droit de nous exclure du débat politique. Nous avons le droit de nous intéresser et de nous soucier du débat politique là-bas au pays. Nous, Comoriens et Comoriennes résidant en France, sommes plus nombreux que ceux inscrits sur les listes électorales au pays. Et nous sommes, c'est vraiment un paradoxe, nous sommes le seul pays qui n'a pas le droit de voter. Nous sommes exclus des élections nationales de notre pays. Et aujourd'hui, nous voulons que ça change pour le bien de notre beau pays. Honorable assistance, qui parmi vous n'a jamais subi le mauvais traitement qu'on nous réserve lorsqu'on arrive aux Comores? Qui parmi vous, dites-moi? Sans compter les taxations et autres frais exorbitants que nous payons pour nos modestes colis, excusez-moi. Quand on arrive à la douane, par exemple, le dédouanage, en plus d'être coûteux, mais il est d'une complexité vertigineuse. Il y a tellement de démarches à faire qu'on croirait qu'on voudrait peut-être dédouaner un bateau entier. Mais encore, qui parmi nous n'a été un jour contraint de laisser une partie de sa famille en France, surtout les jeunes enfants, faute de pouvoir payer les billets pour toute la famille? Donc à cause de leur prix, encore une fois, exorbitant. Un état de fait qui ne peut que porter préjudice aussi bien à nos enfants qu'à nous, bien sûr, puisqu'ils sont un peu coupés de leur pays, qu'au pays lui-même. Donc le pays qui n'a pas de relation avec les je viens, qui ne peuvent pas découvrir leur pays, c'est une perte pour le pays. Donc pour le développement économique des Comores, et ceci comprend évidemment les facilités de déplacement de ce qu'on appelle le tourisme affinitaire, c'est-à-dire le retour au pays pour les vacances et la visite aux familles de la diaspora comorienne en France, mais il est absolument nécessaire que les Comores en acquièrent la maîtrise. Ça se fait dans beaucoup de pays, les facilités de voyage, mais aux Comores, ça n'existe pas. Cela passera obligatoirement par la création d'une compagnie nationale qui peut être privée, semi-privée ou d'État, soit en s'appuyant sur la compagnie déjà existante, soit par une création d'une nouvelle compagnie aérienne de droit comorien. Mais bien entendu, cette dernière option demande une recherche de capitaux auprès des organismes internationaux comme le FMI, la Banque mondiale ou bien la Communauté européenne par exemple. Donc le montage d'un lourd dossier et beaucoup de travail. Mais le jeu en vaut le coup. Et l'URC s'est déjà penché sur cette option. Mais c'est malheureusement une situation qui n'a jamais inquiété nos autorités. Des autorités qui, au lieu de négocier avec des agences pour améliorer les conditions de transport de leurs ressortissants, ne font qu'augmenter les taxes pour mieux se remplir les poches. Et ça, c'est une réalité, une bien triste réalité. On n'en parle pas souvent, mais les taxes qui augmentent, on ne sait pas pourquoi, font augmenter les billets, par exemple. Donc si la diaspora comorienne en France ne se soulève pas et ne se mobilise pas dans le bon sens, ça ne changera jamais. Soyez-en sûrs et certains. Dans ce sens, l'URC tend les bras à celles et ceux qui s'inquiètent pour l'avenir du pays et aspirent au changement, en vous invitant à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous relevons le défi d'œuvrer pour notre pays. Naturellement, nous sommes conscients que tout est à refaire, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les routes, la corruption dans le pays. Les défis sont nombreux, mais notre parti est prêt à relever
le renouveau de notre pays, le renouveau des Comores. Et pour redonner à notre pays la fierté d'appartenir à ce pays, il va falloir tous nous accompagner. Avant de terminer, je voudrais dire à ceux qui peuvent se rendre disponibles pour nous accompagner au pays, prendre l'avion, aller aux Comores. Donc je vous le rappelle, au mois de février 2014, donc tous ceux qui peuvent, mais ils seront les bienvenus parmi nous. Plus nous serons là-bas sur place, et mieux sera illustrée notre détermination et notre sérieux pour représenter le parti politique qu'est l'URC. Merci de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala simwambia nyuka ya karna ukawale haukaya ikamwishia izo mwana mshohatu yarambia banu hashindi hajimlisa hamuhtasar mufid izo le chama la siasa linu wanzimia bwanenizo haukaya handani hauni saukaya sindu wandu ikao ngari tabi hao wandu ikao ngahunu Faransa ikawa ende Komori wotoni hawajeni na bala ngaramba ukaya ngarendo muhatu abunge Mwananyasi Ahmada Hasani Foshoa hamba ngujwana nizo mkomori haini banu yaliyo harudi harambia ukaya sande mwana mshwatu hamba ukaya wahuru waho wazatahatu ngola vimwangaliwa nabo ikaramba ndo unono wo hatu emana senderi wao sinde rirenga wazatahatu nwana shohatu rewabe ha Dar es Salaam na Bushini wiliwa ndio waswanya ngabo endazi de la douane hauka haini mtu hula mna bombo henda hula ngutwambilo ashe ngela vimu ulibe milioni na zila milioni za dola kama na uzioni wavumbua tena ya matembezi nane ni karakara sha kabla nitapara ya utoka ujarongowe mwanamsho wangu hanambia hadisi haukaya ya milwa ngabo mtu ya milwa sumbwi na hamnanga hauka sumbwi na hamnanga wakawa na yatima hama dasi wa Komori wakawa ngasi wa yatima maana kartina mbaba kartina mzaze harumwe masiwa itondo warizaya sha kartina serikali bahi sumbwi na hamnanga wakana yatima waili waja wakautabia hausiku wamba ukaya ashe narijuhe rende homahu rende razingare wananyuni rijeri ile ritoeze nzaya badia wende sungwi ngutozingara hanika hamnanga hato korwani hachilia hazingara hamnika baada udingoni hachilia hata yadhurija hambaka nariseza tube izoraua zenyunyi izorasiha gajori tosharile bahi wajando bwale kwa jaona hata hamba ai bosu eufanya ewe kujusia zasiwa bahi zonde zari mura dasina na nyasi wala Komori kwa tuto utaha kwa tuto usieza ta abonge inde mana rambie mwana nyasi bana Ahmada Foshoa ukaya ya raisi nawe wa hele chama la URC kwazi gardo para al-ustadh Abdul Ahmada yaje yarambie mbabi haukaya sima Islamu ziulifanyao wanu unuti ukafiri shaunu Islamu hauka rambilwa Mwenyezi Mungu hambaka inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wal fahsha'i wal munkar. Karibu ustadh.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول المولى رب تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. كوزي وسلام وكما الرجهورا haruma ishiwanza shinu osiku walelo yinu ngamjani saheze ntosa za Kiislamu. Mwenyezi Mungu yajalie letengo linu rijihunde ndasina mtume alayhi salatu wassalam mbeboni insha Allah. Ze khutba za siasa za kautolobanu zika nyingi njema haku imanyasa unesokaya ngari parao fundi ya jambe mbavi fundika dwama mbavi fundi hamba haukaizu ambao izo ndizo Mwenyezi Mungu ya hamba hukana mzambe yambia mtume ukayanganzo uzambe mtume sallallahu alayhi wasallam wa muda kanamo hakajumoto zamba. Idhan basi funde kama mbavi shafundi yeho yesheleziza yeho haba izo mtume yakanizo akawahamba baada siri loba sayinu karjamona shangara mbao izo kaundi akawahamba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamba uka inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Rikosamanyi havanu hasibabu haajli ya parti politique ikaongari jomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ke parti yinu ike mengoni mwa ze parti kaonga zijuka huja zifanye ndrongo zinji haruma ya masawa ya haju. Omjumale kalima la mzee wangu badura kisiasa la mbabanu ne diskuri ya secretary general ya mbabanu ngamambo izo mtume sallallahu alaihi wasallam ya hamba ahabaidi Mungu hatenda hamvumbwa harama Qur'ani hamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ramba sisi waislamu yabokaina ukirike waislamu wasino karidungu izo mtume yafanya karinojo kwa waislamu wasino karidungu izo mtume ya rambi arizifanye. Na mtume sallallahu alayhi wasallama wende rajulun wahid awal siyasi wende mri yapanga daula ya kisiasa ndani yende yapanga daula ya Kiislamu ndani yabo lazima kawe rajulun siyasiyun yabo yote mastajab ikaharu matengo la Kiislamu hamadalinu la kisiasa hamadalinu waparihani hamrabu kayewe vanuzi nurifanyao zinu mtume atalazi fanya kabla ya hatu mwananyasi leader wa he parti wakomori wahimi wamba ya mrundawe wahimila abantu hulaha Marseille hubaliwa no wananyuho ujabanu owaze wahangu badoro hamba ya mrundawe rikubali ngarijo hudunga na singaromba umgukaya ngoju rasul shabahanu. Izo sifa mbili mimi ntinaka hujinabokaye mrunda we kutunlinda nisobanu shanga muhambiyo amtume hambaindi harma masuli ya hamadayinu renga izo mgambaranzi. Inna Allah ya'muru bil adli, Mwenyezi Mungu amrisha wake uadilifu. Mwenyezi Mungu amrisha uadilifu nanzi kabla ya bal ihsan yaweka haja uadilifu la justice yawe justice ikavumbula banu wakorongozwa ndawabi wakorongozwa ndawanu ma leader politique wa jawarabi ukaya namnidunge ngamjurumie justice mgungu hambiyo
inna allaha ya'muru bil adli kabla yejenja harama yezema hatende hamwe yafumbwa hamwe justice. Narangalie ema sahaba ya mtume alayhi salatu wasalam ema khalifa wa hahe awakana mnaje baada Mungu ya msifu ya mbokendini bo mtume walau kunta faddan ghalidha alqalb lan faddu min hawlik. Mungu ambiye mtume wa hahe ekauka mru wa peu wa rohombi wa majesaji ikaukuti na mrukongo jo mwishilia shaizo wanzao ndezilo hwetani haho ninda wala makonsei wa hao masaba wa hao ninda wala warukau habo kawa kaenda wanao kabati mrikao ngo mwishilio shahujiredo kawede mruguguru mzima wawete wajitosha lanfadhu min hawlika wajoka bavuni mwahu wajo hutawa sifa ya mano sifa ya mano mintu hamba bufulani shanga mamu iso mzungu ya hamba idhan mmengo ni mwaze sifa za kauladi mwizike na mwanadamu juo ndo ujokaya ladhima ya tanganywa binadamu hasila tabia njema za haya ikawa ndo Mwenyezi Mungu yamwambia hauka mtume hambilo ukendi laqad kana lakum fi rasul Mwenyezi Mungu kaurambia sisi haina mwanzo sheria wa daula ya Kiislamu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana karna ujari jihadai rabenga si Faransa sisi waislamu ga Faransa sisi waislamu ga suna Qur'ani sisi waislamu ga jo mtume basi hambilo kendi ni yeye ndio akabla de exemplaire mtume waje yeye ndio exemplaire harma haina mwanzo aumbe umma haina mwanzo yaunde societe ngari jo hamba heterogene hauka ngabo wala wasoma ngabo wala watu soma ngabo wala wele wa haraka ngabo wala watu hili wa haraka basi Mungu hapo kendi ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ema sahaba yafanya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu baada mtume ya hafa ya renge mimbari ya khutba ya mwandu ya haya mokendi ni hamba titawalishi wabanu shamitsikeri hananyi Abu Bakar as-Siddiq rajul siyasa hamba tindikiwa ngamfubiso shamitsikeri hananyi ekamni ono nefanya ndongo njema namnisaidie ekamno nene fanya ndongo mbi namnambie ukayandi yabogoro nayi wonde khalifa wa mwando sifa ya pili Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wakati ya lo khalifa nasiri kaujua haungari joka ya Umar ibn Khattab baada mbaye wa Umar ibn Abdul Aziz mengoni mwandu wakaumba uadilifu harumezi hao basi Umar ibn Khattab hambokani abasani lonamo ekatimnika ni mru ya mtawalieni ya keshefu wa hanyu na rishendo ya namna hiyo ndio timizi hapo ekatimnika ni mru ya keshefu wa hanyu ya mtawalieni mimi ngamhisabu kaya ya maadilifu anyinyi umma ngamjom kubalu kaya maadilifu wandu wambari kubalu kaya maadilifu holi holi wasamba enga mjoho mdunge iso ajofanya ngarjoho mdunge iso ajofanya eka ham amrishani baada tabaye maadilifu anga mjoho kubali haka harama ndongo mbili basi baada tiono kaya maadilifu ye juste ema sahaba wamba naam ranzi wendu wa hambo kaya maadilifu ngarjoho kubali Umar ibn Khattab hambo kasiri namna hiyo nsina ukubali ukayemri maadilifu timpaka hafanya zitendwa zijoruhusu wanadamu nti pia wele ukaya hakika imri maadilifu ngeri jirambo kayemri maadilifu kwezi waislamu karjaka hujari to khutba ya siasa rika hujari mwambieni izo mgu ya hamba na umweshesa nukaya hewe haina mru kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi haina mri abangurengo dhamana na dueshele hadithi hiyo ya mtume mbokendi ni kana upuwangao nzima simpaka haja hauzisiwa ndela jurisprudence ya kaniyo nila namna ni hukma ya kaniyo ila namna ya kaujuje eka haka mfome wa dahoni ya bola dimangu jozi namna atarmule daho kuya johamba eka nge mfome wa parti aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum kwezi baada ya rishia mfundi wa hatu unajalie ikaizo ya rambia
zikanti harumwe ya hatu abasa ngarto karibisha Mwananyasi fundi watu wajau wana shamas yaje yarandia hizo ikao ndo yaziwana nizo yazishia nizo yazifikiri haruma leta malashia salimu na mdungano wa watu ni Mwananyasi bwana Rais Ahmada Hassani Foshowa. Karibu Ustaz Khamas. Bismillah, nurun ala nur. والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Kwezi waheshimiwa, tosa nyitukufu nduza hanyu ngari mtosaoni heze ntosa za mbevoni haumwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkini numbana ya mafundi fundi hajatekeleza izuika yao Mwenyezi Mungu na mtume wa zamba sina kaujibu hata suala zima fundi alamba shanga mjoeleza homjuma izuika yao ndio ya zamba shakabli ya hizo zonti pia gamrengo utukufunu haushukuria emanu tablu walubanu wonti pia hele zina la hele chama la siasa la huwa Komor kamil roa longazija roa liyahunu ulaya lambao USA ezabilinga mjoshukuria khasa wandu washe wa mfaume Ahmad Foshowa kayao ngari wajuao hazina la Sofi Hafidh na ajuza binti Omar Tam majina yao mailiga wanafasiringi ndisha ntina uzamba kamzijuao kozi waheshimiwa na mkiradhi nifanye taratibu tsiote na nishukuru wanyu madhaba ngo bana gamjonu zisa kazabari ndini banu Ahmad awo waimba bayi madhaba na bamema nambo mana ndabo yazalo eshihatu na Kiislamu malezi mru yalangana mbaba tabia mruzila mafana mbaba yode manale wawinu rahima banu haila tabia njema ya mwana hoi ngamjozamba haumwambiani ukaya kwa Islamu esha mashinu shoti hamade mazama yapangishao shipangishao Ulaya showana washipanga wanuwana washikomo esha mashinu shipangiha hanamna mbili shipangiha arkan shirdi shipangiha akam marhaba basi waislamu rimwambia nukaisha mashinu shipangiha arkan haidi mndu yasoma ngujoka hizo nguzo irditsenesha mashinu shipangiha ahkam zuda zile kwamba ukaya ahkam ad-din yudai kwamba fard
zindu za farudhi na suna na haram na makruh na mubah zenongo hizo zipangishiha arumesha mashini ardi tena shamashini shipangishiha arkan lazinu rambao ukaya hizo nguzo nsanu na mwane na mnesha mashisha dunga shiso dunga idini ya Kiislamu hena mnaika yangu ya hamba isa shipangiha hanguzo nsanu tena ya handani imani shamashina imani ndio nguzo ya handania kwa upange shamashina ya nguzo ya pili uona haya baada ya mdunge na imani lazima yaone haya basi kama na nguzo ya raru yabo urenda zema kumbutujua ka Ahmad afushoye urenda zema kama zimbutujua baada ya yabo kizana kwa hizo mkiniha ya maiskuvirlia zanongo hizo hindi eskuvirlia imani shivirlia uona haya shivirlia urenda zema hindi mahkama yonde mana leo yinu rajiunda ukaya ngariti yao nguzo yane harumaze nguzo ikayao dushapanga isha mashini mahkama karamba mahkama wa usawa wa taifa haini mwana mkomori ya uliza haki zae bana harumaze dawla zonsi pia wahaya haki ya mbuwaji ya mbukwaba muwatini woi mwahensi inu rikaza ulavonze rikaza ulavondani shangu balio le zina la hensi yahe wahaya haki khaswa la hembuo ngene haki ya wangu kayango ishiwa rumensi hiyo haizo wa Islamu yende nguzo yane yapanga isha mashini baada ya yavo gawe nguzo ya tano al-adala uadilifu zenguzo hizo zotano mu Waislamu ilisogeza lewe inusi wanahanyi rasirazala mukomori hatu rawazala vanu risanganyiha ilirije kusanyhe nanyi wazee wa hatu nanyi wa mama nanyi wandosha hatu nwaneshwa hatu rindana rengeze masiwa ya hatu huanduikaya ukayandolo nayo watuuna haya niti ya hatu kwezi Waislamu ngabo zilirao mrujo uyenga mungu shamdu kachienge mrufanya taratibu hata utijienge shawe ujo uona ukaye mndu wala nsumanza shauka kuchanza asha basi mndu woyo hamba nguzi sumu mndu tuchanza wahamba nguzi sumu haizo na mangalie watukufu emana rajiunda balelo hindi emana mahajabanu mjemambe wazimanasi wanahanyukaya rilongose na dhamana wa daula ya Komoru karlemewa wa Komoru partini rwangu uzinji shakika mruka tujua ese nogozi undrawe nsiatu na nsichana leho kanza rizomdo unu rahama uduijaja bikaribaka tamauduija abo riangamia ewe mwanadamu ngutukubali ukamimi de uhangalie shakutsa unione yohama mbulo onsi ya rengabwe ya vurizizi ya tunda alipuwe na mgujo parsa le tunda shikuna uliparsa pia daljofu fuha upande ula hatu mavuria pa watu ushinda uhemi furia pa ndure ngabwe basika uremele furia pa usabonzi lo upaso hamba mbili bahibala baremelebe kuna ubala mbupu wa wazazi wo wapua waburi bavuni haizo kwa tukufu wanadamu waliokomori haina usiku kwa jovana shashiro zao wazi watu nuwazaza hatu haina usiku walomalahuni hangu ambao wezi wa roho nitsia hao beka wangu wache kongo mbili ya unihindi hata mwahimili yao wangu wao subhanallah shongana utofu wasibu mbali ya shongana utofu wala wao mafikiri unga mwanzao na bala nga mwendao mwawateshea
namwambia ukabata jari mtasheni na mwangalie hizo ikaundo wafanyao wacha watawa pia kwa uparibano pia zengu zisumuizo zicheza uparibano zabari mwaka utapari dokongo ujoe maisha pari ya ukawewe kuna ujoha ndo dahuni haka wajua ubanda wakati ya wansi pia warengeze mali za daula kwa tuzundamana waja kwa ubanu owenji waja warende hazirewe kwa ubanu kwa subutu urejaru medawla ya hao na humparani haina usiku wamunjilie na humwambia nukaya sinde ujuka urengezenti haizo wakomo wajuka urengezenti mbumona haya wajuka urengezenti mruka yao waniwe mahkama ya njiru medawla ya komo amjumnikani mfano mzima wakati wa madadala wakati yombe seyenga wale watoto shazi tarehe hizo yabo wadoka zomana waese fader pero jiyo ngaruambia wanango washimu wao wasipende Mungu saida tekeleza tu ngaruambia ukaza aibu za hao ngarizijua bana gumru harenge kadiri ya milia mfukari za shikomor mapasa ya shikomor ya jiarengeze le dima la komor harenge hauzomisa hari hato sadaka embudu to sadaka hili tushamu hame nitseleze malizo tsaidia wamba yaudikano esiro hamba urenga udike wandu haulu hamba urenga zenzi yoai rikana mbadaho nzima embadaho hiyo haina mrulo bonze ya uzisiwa nebani hahe ukaba no rumenzi hanyu mwana baba hanu baulalia ile mbogalawa basi huzi wakadonda eyane wende hata wapaze mpado ebanse mpado simtendeni kamba sembadaho hiyo yabo na mtundo huza mwana sembadi mahila kama shabani sempado simtendeni aibu bwesilamu aba hayunga jihundao Morris hali mrekana ba nafasi yahe vakasija mbudunga ni mndu mshahi wenzao galawa wende walishira mbami uwajeneka waja kutuona nene ngobale manzani wao umbira galawa aba hayunga rudiao ndahu ekachana bakaunjera aljana komori abanga wenjao alikume mano watotoka wende ngazija waro hawo pashia wenzao Sesheli na Morisi wende waenshi mbabi harumezisiwa wakomo owaringa komori wambari tsendendawo mavama na wadau shasisi ngaruambia ukaya zifikira ikayao ndo zifikiri badi wanomaji ebo kolelo sisi wana rilio ulaya na sinoze wa hatu no wa mama no ruache watu rabanga rendao rendera regeze daula ya hatu ritoa maskini ularume daula ya hatu rifanya uadili farmensi ya hatu basi subhanallah wanjau hunuwe nongona elo nuwo wanga mjauba ngo nujarabia ngo hindi oko tujuwe eti asingari juwao sama dukani mda kauroda uniaye hatuwezo hantu da uniaye baba runeze nzia zanti zirengezafu kadhalika mala huyatu shawe maana hizo zote pia hivi dukaye wabaleze ndabo zao na vanunga mwambio ni siri na mdoa ara bari la konga jauhu nuwo bila pemba wafanye masahiri ranzige waja wakatileka wajahunu wa mparani wa paramdo mze mzima nzoba uwe wahebavu ya hatu uomo mjini uwe jau eka kuja jaro na mjurumania abu ujao ni pwasheo umanadamu ularu menzinu uonezi urao haina usiku ya uka haini maha ngutu adalo mvio haini maha ngutu adalo basi wa ukansi hata umezi uja wajao mbali shirika tali nulija lija wa mbaizani wa mbeahula basi wa mhatini huja mkaula mtabia udata mpara wala mawahati hunu ngamte gaudaba ukweni makanisho mshibali ya mwizani mmatia modeneni baadi ya yabo ani wanadamu wangamia na mkala jana membabi baba lebunjilo lini linde lebunjilo la hatu la mwiso la huma haunu kunu Faransa la hunu ma haunu
unu Faransa shamahane ngarjufanya mabunjilio nana mahamane ngarjufanya mabunjilio ne partinu kena umdatsini isawo mshinzi wayo ndahunu ipakishia hunu shezi ruhusa ndazinu bokomori narjusa ajizima rambe ukaya ngazina haka enzi atu ya ukaya rikeme mwani mazenti zilobonzeri dovoti rienti maraisi ukomori haka shamsilaze vanu wajukozi badilidani haumramia ukanyini waze watu na mama kamna ushida mzifanya baba ngasi nazenzia na ondonga rojo wao na sinaga sinazo kufanya kartina durayo vote amade mne mwana azamba secrétaire na wasisi zentizon tipia ngasihunga rionao haini wakati walo vote almazentiza hao wasingo unjiliana wende wa vote wahansi mananga una haki sasa hizo uzikubali ukawalomanga waundu walilau zentizao eza hatu wakubaliwe kariwani kashahiru shabanda au basi kwa sawa leo nabonga wandu wa hali yao wandu wao abonga gari mrongoza ulimbo wa Islam rimwambie ni ukae parti ipangshiha omjini Marseille masihu yaka ya juma mshele wa Yahowa abonga mjwezo nambao yabo yaonde masihu ya ntsanane ya kablia abo yao masihu manane ya kupanga iparti juma mshele wa Yahowa yao masihu manane ya kaupanga iparti bimana riandisa usiku wa juma hata usiku wa Yahowa dora kautimizi rifanye yedua riombe Mwenyezi Mungu risole istikhara Yahowa hiyo ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jori tarmwe amri Mtume sallallahu alayhi wasallam amukaya ikawa azimi ya ufanya ndongo fastakhir billah nganzo swala ambao swalati istikhara haizo kama Mwenyezi Mungu haudanganyiza ndongo zao abuze na sina maslaha shika Mwenyezi Mungu hauchianziani abuze magongizo njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamana mwende demdu na mruma ndani kwezi kwa Islam sharrul bilad usiba bil faqri wal jahala owi wamji no wi wansi densi kayao yihundwa ni ufukara yihundwa ni ujinga usiba mziro ganyi mafukara nditsena nya ujinga enti ya tunanziba la teje ureleo si mahkama shahina usiku wa joro hawaja watujawala mbeka wali bimalene ebani malene yao kaulibia hivi deni mbi para mbi alengeze mahkama kamati mahkama rume dawla hatu deni yumri para alengeze msomo kamati msomo rume dawla hatu deni yumri para alengeze lopitali unono kauta rume hatu bata mbulona manyohua lazima ili Dar es Salaam deni mbi para hata mwenje kamati mwenje deni mbi para alengeze nzia kamati nzia boisila ebanze deni zinu walibiao da zinafisa mozao nuandu zao shatindasi wakomoa shanga mwanao ziwa mrao mana warengeze mali zao na vanu haini mbria renga mali ya daula wasa wana mbria lalani mwana mshwake awanga haini mbria subuti ya renga mali ya daula abu halala ni mwana mshwake na mtume sallallahu alaihi wasallam ambaukaya fa in lam tastahi fasna' ma shi'ta ikakutona haya fanyizo wanzao abunga usawa na mbe usawa na mbuzi uende mtu wako yetuja uzalaba hakauhala lena mtazahe zinongoizoka mtuziona kwa Islam zinongoizoka mtuzifikira wakati ngomzima shaka ujima utamba ikawa watu wa mimani kwa tujua zinongo kartuja ubakhili kartuja udhulumifu kartuja uadui kartuja shonga shaizo juao wema na usalama na amani na fikra njema na mkayondo na mafikiano darjo wali kwa Islam sina harara dawa sharifu tsomo watu ekatu wa fatiha zinongozazo tsokiri Mwenyezi Mungu hamwasulisha o malaika yao dwa mwambia she mwanange banu mwanange banu mzee wangu mbaba sisi
ode mzemza ikato wafati hazi nusu mkini bayran ziraone mzee wangu alhamdulillah nurun ala nur nabo ahmad ngazumrambu wabudi mwanashomba baho yaunsi harumansi widi mbaba azizi manutablon pia mjua taksama pesa mwanamke na hivi tikana harara bawe hakinaya nane mwana haizo Waislamu narelewe na mkeradhi Waislamu relewe haini mbujuroha abantu yapase message yenu baba ni mana rajaunu itiri hadisi da sinanyi ijirtanganye wazima da sinanyi wandu amba ukaeka wandu manga telefoni yote tosha sisi partieur c'est rambaki na utosha rikawona ukange biduri ijirjir kansi wazima da sinanyi rihadisi da sinanyi mrione mbangalie kati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba ukaya la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila la taqrabu zina imana hizo hindi hamba mtizikurubie bimaana utikazile una mzade mdoangaliana na uhadisi baba nguzikurubio imania kanrwa kanti fasafasi abudwa kati habari zijibawo shikatika nsoda honi hangu ti upara kina ukama nguniono amugari mwambia uni mzumziju haizo Waislamu narjoka tisa umwambia ni ukaye partieur se imshukuria ni hanyonsi pia na umbani ukaye mwana woi yemnenda zema emani akazi wale zinalila mbao Ahmad afoshoa wandu wakomo ndo mkaza esali likahu jahina mnainu anabanga wandu wadishi yao watoli juwe fasrara ekai mananyasi angwahula komori hajao hanga harumezi nsinjeni zo hajaba nze nsumbili ndaro haonoka tsunda mbahindu ya hea ila ngutabiho yawanda hakanti mbaba hano basi kama mzee wa hatu Ahmad afoshoa habiriha balaha mmono yo muzika banu urenda mbaa ngamjitso bona jahunu sijwanza nrejei komori nene kati nivumwezi bazangu basi yo mwambia ukayo foshwa iyo foshwa wakomori warengeleka limalulo ambayo inofoshoa amjo mkomori mana mkomori tujorenga zina ba haina ndongoza mndo tujoho mkazazo wewe mwambie mwana ule kasubiri usifanye fijo tamengondo zao bayo shuambi abufanya shuambi ufanya iza ufanya hata wasulibanu abo kanti bangarujo ufanya zenzia riwata Mwenyezi Mungu awasilishe yode manale wenu ramamini bwaze wa hatu ramrenga imana hanywoi ramtendeza Mwenyezi Mungu ajo mwasilisha riwalina sina insha Allah riwasula rumemasiwa ya hatu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh njaka naona nai njafikiri nai esa nakaukaribisa fundisha mas yaje yamwelezeni ze sifa za hele chama nana ze sifa za he raisi wa hele chama bwana Ahmada Hasani Foshoa harambia hukaya bwa Komori yare mwambili habenze haukaya riremwa abo bangedwe yake yane ya tano aboke kabla nejapara emru joka ujabasa zigelegele wafukuninga nyabo ewa yersenga nyabo ewa mbajini karjadiwaza haukai ekaramba fumuni abunamba mbajini amfikiri ndo njadiwaza abonke na karamba wa Marseille yaboramba Faransa abonke Marseille pia urungo ubano abonke abasa
abasa Sandiga mwambe karibone ngari parao emanyanyasi Ahmad Hassani Foshowa Kwezi manutabu kwezi wazaza hangu wanasho hangu wandosha hangu kwezi matapa kalamu wa mono mme na mono mshe kwezi ushababi wale utomaya ya maudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Simi banu ile jina langu binafsi nimbesheleni marahaba nimnikeni zetu sasa mstahikini kwezi sihimi swabane le chama la URC nimbesheleni marahaba le jinjila pari nsuswala kurmeb na ubeshela marahaba wanyanyasi wala nisi Nuala lio watina uliwaza Marseille baraka wakauzala emana emana uoyo wangu wa URC lojanibu la siasa la zalwa aruma li taifa la Europa lende la wale zembwana ziwaswidi omaswadi kwezi amande ili mtuwa kwezi Itomaya ya Komori dasir lohun Unabuhe mato Siono lisendaru Yo moroni, yo fumbuni, yo misamihuli Si jaspora bora haja Ritabihao, rifanyozazi za masihu Na ubea Ritanga ezemaliza hatu nende ritamba za zelisa meze Letwaifa la Komori kwezi Wana wa Komori mwasoma wa Egyptu Asibabu da sikwezi wana wasomo Maroko asibabu da sikwezi yonde mana leo rafanyile chama la URC rendera wana zebana zo masiwani wa ununu ngamju wao wana nasi wa undao Dar Salama Seychelles Bushini ni asibabu dasir lohuni zenzi asifanyi wao dasir lohuni haida nungo zifanyishwa wao dasi yonde mana leo Letwaifa la Komori washukuri yao ze juhudi rifanyao shakwa tulishukuria za saya maana si leo lazima rifanye politiki maana leo Komori leo gari tsauri voti mwana mkomori joka banu ya voti maana droit de vote yo ya wanantipia maana leo mwana mkomori ajotoka ila Komori ekale ongu voti ya zalabani ya jwe beramu ya Komori ya jwe kartandite ya Komori ya jwe lejimo la taifa la Komori yone mana leo ngarishe mezao asonti rambe serikali ya Komori warikubalie mwana mkomori yabe voti banu imana kwezi mtu wao tusi watabanu waona na Holland wamba ngwa odene watoto uhamba kwezi ekale mwana mkomori lazima ya voti yodene rana tudorega utuma boshoni leo kwezi lazima ulikane mawakala mailimu da mararu si wando lazima ulikane madepite
député kutoka La Réunion na Mayotte, député kutoka le jiji la Paris, député kutoka Nice, député kutoka Marseille na Lyon kwezi. Yode manda leo raunde forsa rada bandu kwezi. Gamjuao kwezi l'an 2009 mjweka kwa jakafa nele kafa lilo mingami mongoni mzaza hangu mwana mshangu wende jabali nile toifa la Komoro wa Sodasa kwa jashemeza wajua wamba ekale onda ritsaye shirika la hatu kwezi bahile wao wandu fursa wandu wao wakauruma waje hunu ngofanya siasa banugani banu mware mahotsi narijue leo kwezi ikasido wana hanu manabaruga wana walobaru wasoma haina zina upia ngwa utiaru warumele taifa la Komoro kwezi leo gamshukurio wana mayoise wanika edhomana yinu mana nchi dhomana nyangu sini kwa imamu yosi nyangu sini kwa nike mongozi la ile chama la URC sikubali sirenge zedoromana zinu nizibalie atawasilu omasiwani en février kwezi na umwambiani kwezi mina imabanu kwezi rahansi kandida ni wa présidentiel ni wa gouverneur ni wa député shanga sibanu juma wa hashama ribalele chama lilwaswili baba bana banu kwezi lazima kwezi nyumba ikangei wao yoani so fondation rani sama briki rita beto ekai nyumba isaitimu rite meblu esaila de johamba emwana wengendahu emwana ladimanja nyumba hiyo ndesari joka utungua mwana Mkomori alazimu yende nemi mitaba miti kandida shaka mjofanya primaire haina mwana Mkomori ulo tiyari ya jamele chama la URC rimtungue yende ya wakili leto ifala Komori la maudu na leo kwezi kwezi narihima jizima rike wazima yone sabdo ushinda riyauni leto ifala Komori kwezi wasalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
Zinu juhudi za pangwa ni wenji wa aminio hukaya hushangiria Ahmada Foshua haupanga licha malayu ya selinu ngalijo jibu zenjema wazombele yao wa Komori jao nuwa jao wa anshio ya aina albahari hata humasiwani. Nanga mfikiri ukaya haina mwenza mashishio heshia zefalik za hao nizongizo nyibenufu usiku wa leo. Utibatse mihono na ulindi ya jejibu ila majahuwa nuhamba kuzikirio juzi sebo mkomorizo watanga harimwaze juhudi zitahwao ya hema isha hahone yaho wajao ba ekanga lihe yao na we ituri o wakati uo tindo wakati wotaha uhubirilwa. Kawe na tomaya ukaya weide mrubo kaunga wajonda wake changement maudu au kaba stabu ngamisiri kangu joshira bafanye changement haina bano jo hati marahaba menji ina bano jo kaptaya kensi kawode mwana hatu marahaba menji mwanamshaka mtanganywa leo richiviwa hali simanari rengwando kabati zazidi kabati asidi hamwananya seze nongo ziviri alhamdulillah kwanza rijue namna ndinyi ndo aparso mtanganywa hunu vangozi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ismu ya hangu binafsi ya nano wana ma reshi hunu pari ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu na ushukuria wanrikao duadunga mananyasi Ahmada Hasani na wabushirlia mfuzo mwema lebunjilio namna labira arijibiwa ukari wono wandu walona muhimu nensi wandu walona muhimu Nasir lohunu Faransa abenge warudi warambia ukara raha kwa timu ya kandida chawanu wandu walona fikira wanzo waenezo wandu ikawa ilewa doa jouju wae direksyon doka urenga abenge ngar shukriao le chamalinu na huomba masama pea politiki wakare fikira ya urilela na ulele masiwa. Shukran. Ngamina furaha inji furaha ikayo mtijinga mangojeo sikalelo haukalelo ya maukaya utojo sisa leo yo hamba bombo leo ani inure hamba firmetiri ya hubaya ya mabunjilio ya hatu ya pangishia hunu ulayani Faransa minhum deheli maizishia hukari fanya ila mwando Marseille ila Vili Lyon ila Raru Nice leo do hatimishao ya furniture ya hema bunjilio ya hatu hunu ulayani Faransa hunu Paris Saint-Germain Tama hindini urone sao kaya ani leader politiki woi gwena bahati yoshinda yafanye kinyume zo wandu waritendea riwala inio kawari dhulumu sikomoto ewa kabla ya rahara jahatimisha ya diskur ye mwanama hauna bezuki wangu yeye mwadilifu haukationo hafanya zechuwa lizahahe ramzi ngomwando omzali hano hahe hauka hasana ye husaidia haku yensi ya Komor ani handriha hapanga societe biho masiwani haupanga ani lekoli hawahanzima bangwa hawahanzima funguni hawahanzima moroni hizo ndizo societe ya zipanga za huendelea maendeleo usoni tujura utusaye Komor hajide hahunu Marseille hakanamba
ka lahu huza aina ya bote we mrezo ya ujiruma ye mwadilifu minhum hunra haba habua ani taxifon au toujours lo Komoro au sailisha wa Komoro e makatirlo nao yanu wayo hansi hawa Komoro ho wazungu ho Wangereza ho kanti ho dhulumu ya Komoro habua agence ya hubahiza koli ani za avion ani ndendreke za meli za ubehama pesa hausailisha abongari wanauka ya mwadilifu laandaka ekari kubali rijuha ajizima ahumika ze dhamana zinu laandaka ngarijohenda usoni maraba benji mananyasi ekadwana damuri wa honruga sina uaminifu ukara yerse haushangirizi wa Hamada Foshoa sembwana gizo njema na singarjo waswili etomangi yonyinji haukana ekaonongalia ye parti yerse itendelwa ni mazababi nwekaramba shababi ya maendeleo na twamaya wawaru wafikiri unamna yohenda usoni hokadwe nyi maendeleo yabo ehikatomaya ngiyo haku wanada mwikao wakarmwe salinu wakana hamu na nyura ya huona na huishia wanaja mwikao wana fikra za maendeleo fikra za ubadili enzi na ushanji kabisa zetwabia mbi zilio harumwe masiwa na wende sausoni etomaya ya Wakomori walio rwanzo ya maudu wa uchimlifu wa wanadamu walio harumwe parti yerse gamjo subuti zabe atake membres du bureau ya ukana wandu wana Wakomori rawan zuani rawan mali ujenga zija kamil si wamba chini si wafumbuni shade Komori kamil luatanganyihana nezo fikra zinu hautunga ye parti ya yerse haizo yabo ye parti kaijala langazija shaija huwa Komori kamil walio haruma ya Faransa ulo Paris riono oskwale waunu riono na mitingi ya homchini Lyon richa riono ya homchiwanisi garoba Mwenyezi Mungu mwezi wa Fevrier haruma stade ajao rionise wa ujirmifu ulona ya parti ya yerse kwa la manga na gazija. Donc à l'issue de cette journée à Paris, nous clôturons en fait une tournée de sensibilisation à travers toute la France. On avait commencé à Lyon, on avait développé le point de l'éducation. On a fait une journée à Nice et aujourd'hui nous sommes dans la capitale. Donc c'est quand même un point phare de notre présentation de l'URC. Et aujourd'hui nous sommes très fiers d'avoir pu sensibiliser les Parisiens. Donc leur faire comprendre qu'on a, nous les Jeuviens, un impact vraiment important face à notre pays et que un jour, lorsque nous aurons avancé avec l'URC, nous pourrons, je l'espère, Inch'Allah, nous pourrons avancer et améliorer notre pays. Merci. Gani Paro, wanama mashabab, walio manga, nangazija, walona hamu ne mabadili ho ya hansi hatu, walona hamu ne twamaya ya maudu ya Hekomor, wache ritanganyihe, hakonyo nzima rishangirie, ze fikra za he parti yerse, ne kandida, wakongwa jo mtsungua, haukai raisa zoni sanrondo ya ukana, ya raisi sinae, shakama jore havoti za kihaki, ritsungue hizo mana ujokaendelea zembana hizo. Haizo, wakati nguo wa ukaritanganyi hane wazima, rishangirie rishanshensia hatu ne parti yerse. Le bujina la hatu la kornevu lihisa. Nasi na twamaya ukaya zedogorabira abantu gazenda usoni. Nasi na furaha nyinji harmezi kubaza hatu. Manale bujilo la lelo Liberia shwaswa. Nasi na twamaya ukazenobo Hamada Foshoa presida watu ya Rambiazo zilanga zore de sausoni ngazo kana mori ke wanunu lizione zenda usoni yazifanye mana kujazifanya mafundo Arabia bana lishe ya kaujabala kama Adam mrumza iman amada mrumza masdai mamada mwana mwanzo wanadamu yeye mwanzo binadamu abenge emdura nazelo gozozoda ndorbia sanganya nedini hae ngasina twama njema ya ukaya ngarjo waswili ngasina furaha sina furaha nyingi ya ukaya karja tsugwa nai litsugwa ndo bora tsugwa Hamada manaye mtu wa iman mtu wa tabia njema mtu wa maslahi mtu ya kwanza wa binadamu
awenge lebujilo la joka ulifanya tena mwate Februari ngazija karifikiri ukaya kaltovira tena ama ndela bujilo la fira unbari manari jibi ezandani ndo kai mashababi wajua kaze mbiorize ndao ngarize ndao he maisha ya hao haruma emsomo haruma ze hazi erambie wadu hazi ukai ze mbiorize ndao izo za hao tena haruma eza wabakia ndoka wahundeze retrete hao zirodo wahunde maisha wajiswanye enujoka mwade yatilo bahizo onda maana shajiswanye wotiju enujoka hahundu mwana hahe au mtu hahe hambe shamba inugazija itono hau salama shaitibero haruma bagerwa na udhulimifu yoni zora juambia wadu hazi linubwe la sahara kauli gaza haruma la bela saka katika kujidishia ukaya richo zigiza yuda utipia hebu jino la bili joka ufanyishia bana watu wajowone mavuna mananga mjowona emisaada rifanyao ojira proshena haruma wanu emahaba hatuna sino wanu yaudi achoka upara nane zekweli na mjao wanu wajowona ze preuve yaze lokorikani wambia ukakweli ngariziti ya usoni basi wanu walopari wotipia ziyo wajouja na wajorijilia wajora mekaya rikosa riwewa mana rijo karijara zende hadani wajouja hautipia jeli raunisanis jeli raunisalio jeli raunisa Marseille haba sainu souna babaru na bira Marseille au kaenda jua kuswamba wandunanyi presidento la msuguano. Zijuhudi za wana mawatwania zibakisha heza ndali wao ni zidalilu ngazi woni hao. Siasa zingi zibakisha na tarehi za mwambo. Hunu le chama la siasa la URC kwa tule tamale shazi chendwangu sifa njema wanzo wajewe henti ikae ndo tarehi. Ari kwa jajikimu jawasaya wanzo wajikimu wende senti jamnada huwa hao. Inunde mana wafanya misafara harimai Faransa ni kamil hautahamka imengoni muwaju tangi ya omhezo juu waheko muria hatu ya maudu. Ari ya tojosahu mtanzani leo harumale chindo la URC linu la tendelwa ni Ahmad Foshowa uhabakisha na urema magoma bombo ya zinisi wao wafumato. Shamgu na anze ya wao wafumato wano mashishio yohishili ya URC hunu ikao legomale jema lidisi wao.